Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, meron tayong tips and tricks na naka-hidden dito sa hamster combat guys, no, na kung saan ay ito ay pinag-uusapan guys. Sobrang trending nito ngayon sa Facebook, sa YouTube, tsaka dito sa Telegram guys. Ayan, si hamster combat. Ngayon guys ay ituturo ko sa inyo paano makukuha nyo guys yung 1 million daily na coins dito sa hamster combat. Ayan, wag kayo magano guys ha, wag kayo mag-skip sa video na to para makakuha kayo guys ng 1 million coins. Kahit yun lang gagawin nyo guys, no, dito malaking bagay na yung 1 million kasi nga sobrang trending ngayon to sa ano guys, sa Telegram. Ayan, so mag-download kayo ng Telegram guys kasi dito nyo mabubuksan yung hamster combat. So ito guys, no, yung daily saver natin. Ayan, meron namang instruction dito guys, oh. Yung tuldok guys, ayan, short tap, tapos itong long tap ay yung pahaba. Okay, susundan nyo lang to guys yung nasa ano, ito. Yan, sundan nyo lang yan guys. So ito lang guys ha, gagawin nyo, tuldok, tas long press, tuldok, long press, tapos long press, tas tatlong long press. Ayan, magbibigay yan guys lagi ng 1 million na coins guys dito. So malaking bagay din yan guys kasi madagdagan yung coins nyo dyan sa hamster combat. So ito guys, meron akong link dyan guys sa ano ha, dito sa daily saver. Yan, meron akong link dyan sa description box. I-click nyo lang yan para mag-join kayo para makakuha kayo ng 1 million coins. So ayan guys, so, tandaan natin guys. So kukuha tayo ng ballpen ha para ilista natin. So ilista nyo guys ha. Ayan, tuldok, tapos long press, tuldok, tapos long press, tapos long press, tapos long press. Ayan, so nilista ko siya guys para mabilis makuha agad natin. So ganun din yung gagawin nyo guys. Ngayon, so guys, nandito na tayo sa ating hamster combat. Ayan, so kahit ito lang guys yung gagawin nyo guys, sigurado madagdagan yung coins nyo. Ayan, ito guys, oh. Yan guys, tingnan nyo, 926,931 yung ano natin dito, yung coins natin. So ito na, daily check-in guys, huwag nyo kalimutan ha. Tapos ito, everyday yan, may 1 million kayo makukuha dyan. So ito guys, explore lang natin to kasi hindi pa natin to na-explore eh. So explore nyo rin guys para madagdagan lalaki yung coins nyo na maiipon. So ngayon guys, try na natin. Okay, punta tayo dito. Yan, dapat naka-red yan guys. Yun yung daily saver, yung naka-red. Yan, dito guys ha, okay. Tingnan natin guys ha, bilisan natin to guys. So dapat guys, papalabasin nyo tong ano, FOMO. Yun yung nasa unahan guys, oh. Yan, dapat papalabasin nyo yan. Pag ito kasi nagawa nyo guys, lalabas to. Ayan, FOMO guys ha. So bawat araw guys ay iba-iba yung ano niya, daily saver niya. Yan, FOMO. Nilista ko guys, no. Tingnan mo, may space dito, may space. So ibig sabihin apat yan guys ha. 1, 2, 3, 4. So ganun yung gagawin nyo guys. Bali, bilisan nyo dito. Yan, yung apat na yun, bilisan nyo pagpindot. Ito, bilisan nyo rin. Tas itong dalawa, bilisan nyo. Tas itong tatlo na nasa dulo, bali long press yan, bilisan nyo rin. Ayan, so ngayon guys, ay try na natin. So ito guys, nandito na tayo ha. So ito guys, dapat papalabasin natin tong ano guys, yung FOMO. Yan, dapat naka-red, yan. So ano guys, tuldok, tapos long press, tuldok. Yan, lumabas yung F. Tapos long press. Yan, labas yung O, tas long press, dalawa lang. Ayan, lumabas yung M. Tapos long press. Tatlo guys, nilista ko yan. So ayun guys, 'di ba? So ganun siya guys.
Yan, ganun yung, ito yung naka-hidden guys na ano, na hindi alam ng karamihan guys no, na mayroon kayong makukuha dito na 1 million na coins. Ayan, take the price lang. Ayan, tingnan nyo guys, meron na tayong 1,928,000. 'Di ba? So, tingnan nyo guys, nag-check na oh. So, ganun lang guys, ganun lang gagawin nyo. Bali, iba-iba yan guys ha. Yung daily saver nyo guys, iba-iba yung nakalagay na code sa bawat araw guys. Halimbawa ito, kung ito ngayon FOMO, so bukas iba na naman yan. Kaya i-click nyo yung link na nilagay ko dyan sa description box, yung daily saver guys, kasi dyan kayo kukuha ng daily saver na i-enter nyo yung code para makuha nyo yung 1 million na coins.